काम है जिसने परदेश में अली और बतूल की बेटियों को यतीम कर दिया। वो मेहराब जहाँ पे कायनात के अमीर ने सर सजदे में रखा और शकी आज़म ने आपके सर पे ज़रब लगाई। वो मेहराब जहाँ पे इब्न मुलजिम ने अमीरुल मोमिनीन के सर मुबारक पे ज़रब लगाई। जो ही अमीरुल मोमिनीन के सर मुबारक पे ज़रब लगी, इस मस्जिद के दर और दीवार आपस में टकराने लगे। ज़मीन और आसमान में एक ज़लज़ले की कैफियत पैदा हो गई और हर तरफ शोर व गौगा हो गया। कायनात की हर चीज़ ने अपने अपने अंदाज से अमीरुल मोमिनीन की शहादत पे जो है वो नोहा किया और इस मस्जिद के दरवाज़ों ने भी आपस में टकरा टकरा के यूं नोहा किया। अब कायनात की हर चीज़ नोहा कर रही है, लेकिन खुद अंदाज़ा लगा लीजिए क्या हालत होगी अली और बतूल की बेटियों की, जो ज़्यादा दूर नहीं बिल्कुल साथ पीछे घर था। जब अमीरुल मोमिनीन के सर पे ज़रब लगी तो हज़रत जिब्राइल ने एक आवाज़ बुलंद की, अला क़द क़ुतिला अमीरुल मोमिनीन। आसमान और ज़मीन के दरमियान में जिब्राइल ने जब ऐलान किया तो ये ऐलान हर किसी ने सुना और साथ अली और बतूल की बेटियों ने भी सुना। अमीरुल मोमिनीन को ज़ख्मी हालत में यहाँ से घर की तरफ ले जाया जा रहा था। आपके असहाब साथ थे, आपके जानने मानने वाले साथ थे। उठा के आपको जब घर की तरफ ले जाया जा रहा था, घर ज़्यादा दूर नहीं था। अमीरुल मोमिनीन ने अपना हाथ यूं बुलंद किया और बुलंद करके कहा कि मेरे ताबूत को रख दो। रख दिया गया। आपने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाया, कहा हसन ये मेरे साथ कौन कौन आ रहे हैं? अर्ज़ की बाबा ये आपके सारे जानिसार सहाबी हैं, आपके मानने वाले हैं। आपने फरमाया अब्बास कहाँ है? बाबा पास हैं। हुसैन कहाँ हैं? बाबा पास हैं। मोहम्मद हनफिया कहाँ हैं? बाबा पास हैं। कहा तुम चारों मुझे उठाओ, इस ताबूत को उठा के घर ले जाओ। और एक एक सहाबी से कहा मैं अली तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, ममनून हूँ, लेकिन तुम वापस चले जाओ, तुम मस्जिद में रुको, मेरे दरवाजे तक ना आना। तो सहाबा ने कहा और जनाब हसन ने कहा बाबा ये आपके जानिसार हैं। तो अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं जानता हूँ कि मेरी इस ज़रब की इतला मेरी बेटियों को हो चुकी है और मेरे घर में मेरी बेटियां बैन कर रही हैं। मैं अली पसंद नहीं करता कि मेरी बेटियों की आवाज़ ये मेरे सहाबी सुने। मैं कहूँगा अमीरुल मोमिनीन आका आपके अपने सहाबी हैं, हसन भी है, हुसैन भी है, अब्बास भी हैं, मोहम्मद हनफिया भी हैं, आपके बेटे मौजूद हैं, 18 बेटे मौजूद हैं और आप 18 बेटों की मौजूदगी में अपनी बेटियों के रोने की आवाज़ अपने सहाबियों के कानों तक पहुंचना बर्दाश्त नहीं कर रहे। मौला वो कैसा मंजर होगा जब हर तरफ दुश्मन होंगे, जब हर तरफ शराबी होंगे और आपकी बेटी बावाज़ बुलंद कह रही होगी वाह हिजाबा वाह हिजाबा वाह हिजाबा। बस अमीरुल मोमिनीन को ले जाया गया, आपका इलाज होता रहा। आ गई वो रात जिस रात ने अली और बतूल से उनका शफीक बाबा छीन लिया। बस अज़ादारों इस दुनिया से जाने से पहले अमीरुल मोमिनीन ने औलाद को जमा किया। मौला हसन को कुछ वसीयतें की, मौला अब्बास को कुछ वसीयतें की। फिर क्या किया? मौला ने एक बात कही। मौला ने फरमाया मैं अली इस दुनिया से कामयाब जा रहा हूँ। आपने सुना है जब ज़रब लगी तो अमीरुल मोमिनीन ने एक जुमला फरमाया था फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्ब काबा की कसम अली कामयाब हो गया। ना अली से पहले आज तक किसी ने जुमला कहा, ना अली के बाद किसी ने जुमला कहा। एक अली है जिसने कहा कि मैं कामयाब हो गया। बस जब ले गए तो जनाब ने कहा कि मैं अली सब कुछ करके कामयाब जा रहा हूँ। बाबा कोई वसीयत, बाबा कोई आपकी ख्वाहिश? तो इमाम ने फरमाया हाँ 2 ख्वाहिशें हैं। एक तो ये था कि मैं मिंबर पे एक खुतबा दे रहा था और उस खुतबे का नाम था खुतबा शकिया, और दूसरा मैं नमाज मुकम्मल न कर सका। मैं सजदे में था, पहली रकत मुकम्मल हुई तो मेरे सर में शगाफ हो गया। बस ये 2 चीज़ें हैं, न सजदा मुकम्मल कर सका न खुतबा मुकम्मल कर सका। बस अज़ादारों जैसे औलाद मौजूद थी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बढ़े और अर्ज़ की बाबा आपका वो सजदा जो आप समझते हैं मुकम्मल नहीं हो सका, मैं हुसैन अपने ज़िम्मे लेता हूँ। बाबा मैं आपके सजदे के बदले में एक ऐसा सजदा अदा करूँगा। बाबा लोग सर खुद उठाते हैं, मेरा सर अलहदा होगा, मेरा धड़ अलहदा होगा, सर वहाँ नो के सिना पे सजदा रेज होगा और जिस्म करबला में सजदा रेज होगा। उसके बाद खामोशी छा गई।
پھر وہ بڑی بی بی آگے جسے شریکت الحسین عقیلہ بنی ہاشم کہتے ہیں، بی بی نے آگے بڑھ کے کہا بابا آپ کا سجدہ حسین نے لے لیا، لیکن بابا میں بیٹی ہوں، لیکن وعدہ کرتی ہوں وہ خطبہ جو آپ مکمل نہ کر سکے میں زینب وہ خطبہ مکمل کروں گی۔ بابا آپ ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے، بابا آپ صحابیوں میں خطبہ دے رہے تھے، بابا آپ مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، میں وعدہ کرتی ہوں بابا میں ایک ایسا خطبہ دوں گی جو صحابیوں میں نہیں شرابیوں میں ہوگا، بابا میں ایسا خطبہ دوں گی جو ممبر پہ نہیں ہوگا، بابا میں ایک ایسا خطبہ دوں گی کہ جس میں میرے ہاتھ آزاد نہیں ہوں گے۔ امیر المومنین نے اپنی بیٹی کو بلایا، سر پہ بوسہ دیا اور فرمایا بیٹی اگر ایسا ہے تو جب تم خطبہ دو گی میں علی وعدہ کرتا ہوں تیرا خطبہ سننے کے لیے آؤں گا۔ بس عزادارو وہ وقت آ گیا، پہنچ گئی علی کی بیٹی بازار شام میں، نظرت یمیناً و شمالا، راستے نہیں ہیں، بی بی نے دائیں بائیں دیکھا، اس وقت بی بی نے خطبہ شروع کیا، پوچھا سجاد میں خطبہ دوں؟ امام نے اجازت دی لیکن کہا اپنے لہجے میں نہیں، آج خطبہ علی کے لہجے میں دینا ہے۔ تو بس عزادارو آئی بی بی خطبہ دینے کے لیے، نظرت یمیناً و شمالا، کبھی ادھر دیکھتی ہے کبھی ادھر دیکھتی ہے۔ امام زین العابدین پوچھتے ہیں پھپھی آپ نے خود تو چاہا ہے خطبہ، کیوں نہیں دے رہی؟ تو اس وقت بی بی نے کہا سجاد میرے بابا نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا زینب جب تو خطبہ دے گی تیرا خطبہ سننے کے لیے میں آؤں گا، میرے بابا آئے نہیں ہیں۔ اس وقت آواز آئی او میری شیر دل بیٹی تیرا بابا تیرا خطبہ سننے کے لیے آ چکا ہے، خطبے کا آغاز کرو میری شیر دل بیٹی۔ بس علی کے لہجے میں خطبہ دینا شروع کیا۔ صحابی ہے جس نے علی کا لہجہ سنا ہوا تھا، دوسرے سے پوچھا کیا علی آ گیا ہے؟ جا کے دیکھ کون ہے؟ وہ جب آیا تو دیکھا کہ علی نہیں بنت علی خطبہ دے رہی تھی، واپس گیا اور سر پہ پیٹ کے کہا دعا کر قیامت آ جائے، میں نے علی کی بیٹی کو خطبہ دیتے ہوئے سنا ہے۔ جب اس نے سنا کہ علی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے تو بس عزادارو وہ گھر میں گیا، تلوار لی، آنکھوں سے نابینا ہے، چھوٹی کمسن بیٹی کو ساتھ لیا اور آیا جنگ کرنے کے لیے۔ جب بیٹی بازار کے پاس آئی، جب بیٹی نے رش دیکھا کہا بابا میں اس سے آگے تیرے ساتھ نہیں جا سکتی، بابا آگے رش ہے، آگے شرابی ہیں، آگے لوگ ڈھول بجا رہے ہیں، میں نہیں جا سکتی۔ اسے پیچھے مڑنے کا ارادہ کیا تو امام حسین کی شہزادی نے آواز دے کے کہا او عبداللہ کی بیٹی آ ذرا مجھے دیکھ، میں حسین کی بیٹی ہوں، میں شرابیوں کے دربار میں آئی ہوئی ہوں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ آئیے زیارت کیجیے اس محراب کی جہاں پہ امیر المومنین کے سر مبارک میں ضرب لگی۔ زیارت کر کے باہر آئیے جی۔ دو رکعت نماز زیارت امیر المومنین قربتاً اللہ، ادھر پڑھ لیجئے گا، 2 رکعت نماز زیارت امیر المومنین قربتاً اللہ۔